Hello and good morning. This is Abigail Molina with Molina Law Group, here with some more great news on the immigration front, this time regarding immigration detainees and those released from detention. Soy la abogada Abigail Molina con Molina Law Group, una vez más aquí con buenas noticias, hoy sobre las personas que están detenidas por ICE, por inmigración, y las personas que salen de detención. De ICE. Entonces, so we're here today to present some great news. And I feel like, after 4 years of bad news almost on a daily basis on the last presidency, Biden really has been delivering on his promises to create immigration reform. And so we're excited to see how things are changing and moving forward. And today, I had an email exchange with an ICE officer here locally in Eugene, Oregon. And we know the immigration policy is federal. So even though I'm talking about what's going on in our local office here, it is more than likely that this is going to be happening nationally. So listen up. What I discovered today in that email interaction is that ICE is currently reviewing all of their cases that are currently reporting. So maybe you don't know anything about immigration, maybe that doesn't make sense to you. People who are released from detention, most of them have reporting requirements. So some of them have an ankle monitor, which is horrible. It's tight on your ankle. You can never take it off. It vibrates if it's malfunctioning. I had a woman actually yesterday tell me that she has a metal plate and the doctor thinks that ankle monitor is interfering with her metal plate, causing back pain. So it just horrible, this contraption that they have to put on their foot to track them wherever they go, and report to ICE monthly or sometimes quarterly, and be possibly detained at any point for failure to, for example, request to change your address if you have to move for some reason. So I was informed today that the ICE officers here locally are reviewing all of their cases, and many of them will no longer be required to wear ankle monitors or report to ICE. That's fantastic news for so many of my clients. I want to get the word out. If you are currently reporting to ICE, consider checking in with them to see if you might be eligible to remove your ankle monitor now. And to end those reports. Estamos platicando sobre cambios hoy, buenas noticias que recibí de la Oficina de Inmigración de ICE aquí local en Eugene, Oregon. Y aunque estamos platicando de lo que escuché de los oficiales aquí, sabemos que las leyes de inmigración son federales y sabemos que lo que sucede en un lugar normalmente va a suceder en otros lugares también. Entonces me dijo hoy el oficial, el señor me dijo que ahorita mismo están revisando todos los casos de las personas que están reportando, y tal vez usted no entiende lo que quiere decir reportar, es que las personas que salen de detención o que escapen la detención tienen a fuerzas que estar reportando cada mes o cada 3 meses. Y muchas veces tienen que poner un grillete en su pie y este grillete causa mucho dolor, mucha presión en su pie, en su ankle, no sé, no recuerdo cómo decir esa palabra. Y incluso ayer estuve platicando con un cliente que tiene metal en su pierna y dice que le está causando dolor y el doctor cree que es por el grillete. Entonces es algo horrible lo que requieren de las personas, y incluso ella estaba bromeando y le dijo, una amiga le dijo, ¿por qué tienes que traer ese grillete? ¿Mataste a alguien o qué? Entonces es increíble los requisitos que ponen a los inmigrantes solo para confirmar que se van a presentar en el futuro en sus cortes, pero sabemos si alguien quiere escapar puede cortar su grillete y ya no va a estar reportando. Entonces esas personas sí tienen ganas de hacer sus casos y reportar, pero inmigración ha puesto muchos requisitos pesados en los casos.
So we're talking today about changes in immigration reporting, changes at our local office here with ICE, but we know that it's likely to go nationwide. So we're excited to see that there are new priorities that have been announced for the detention of immigrants, and it basically comes down to someone who has a major criminal issue, or who is like a terrorist or something. So they've completely changed, because if you remember, under the Trump administration, everyone was a priority for detention. So anyone who was here undocumented or hadn't filed taxes, or any just minor infraction would qualify someone for detention. So we're excited to see that those are starting to change and being taken seriously by the ICE office. And so part of that is how they will handle moving forward anyone who's been required to report. So this includes people who were allowed to enter to pursue asylum at the border and have been required to report on a regular basis, and have had ankle monitors and to track where they are going and what they are doing. This will impact all of those individuals as well. Sabemos que ha habido muchos cambios a inmigración desde que entró el presidente Biden, y estamos muy contentos de que ya estamos viendo cambios a los que están en proceso con la Corte de Inmigración, los que estaban detenidos, o tal vez los que se encontraron con inmigración y inmigración les dejó salir y con requisitos de estar reportando. Entonces esas personas han tenido que llevar grilletes y estar reportando para que inmigración sepa siempre dónde están y qué están haciendo. Entonces, en el tiempo de COVID ha sido muy difícil porque la oficina ha estado cerrado. Entonces los inmigrantes han intentado de todavía hacer lo necesario de estar reportando, pero con una oficina cerrada ha sido difícil. Entonces han cambiado a citas por teléfono, pero ha sido difícil tener sus llamadas contestadas, porque solamente aquí en nuestra oficina hay muy pocas oficiales. Entonces, hemos visto muchos cambios debido a COVID, pero ahorita, desde que entró Biden, también hemos visto cambios de que personas que antes fueron prioridades para detención o prioridades para deportación ya no van a ser prioridades. Entonces, ahorita solamente las personas que tienen muy graves delitos, o los terroristas, algo así, algo que sea muy peligroso para nuestro país. Ellos sí van a seguir ser prioridad para deportación y detención, pero los demás ya no van a ser prioridad. Entonces, la Oficina de Inmigración puede usar su tiempo, sus recursos para hacer otras cosas, tal como confirmar que vamos a estar todos seguros. So thank you for joining and listening. And today we're talking about changes, latest changes to the Immigration Customs Enforcement, ICE. That's news that we received today from our local office that we understand will also be nationwide, because it is federal law, so it goes across the nation. If you have an immigration attorney right now, make sure you check in with them. Make sure that you are aware of any changes that might be happening in your case. For example, if you have an ankle monitor, you might be eligible to have that taken off. If you've been reporting on a regular basis, you might be eligible to be released from that reporting. It's a case-by-case basis is what I'm being told. And so you want to make sure to see if you might qualify. If you don't have an attorney, we would love to help you here. Give us a call, 541-653-8899. This is going to impact many of our clients here locally. The majority of whom, do not have any criminal history or any reason why they should have this huge ankle monitor on their ankle, causing pain, causing frustration. Just had a woman that was possibly needing emergency surgery, and the hospital was like, we can't, do surgery with this ankle monitor on you. You're going to have that removed. So it's going to help a lot of people
and really shows to some priorities within our country and how it's going to move forward with immigrants. We know that this week that there's also proposed legislation in the House that's going to be taken up. So super exciting news. Again, I will not grow weary of coming on here to provide good news, because of the last 4 years we spent so much time explaining bad news. So again, super happy today. Hope that this information is helpful to you. If this might impact someone that you know, please feel free to share this video and help to get the word out. Si conocen a alguien o tal vez usted tiene un grillete o está en proceso con inmigración, con la Corte de Inmigración y tiene que reportar, si tiene abogado ahorita, hay que comunicarse con su abogado para averiguar si le vaya a afectar el poder, los cambios con inmigración, el poder de quitar los grilletes o quitar los requisitos de reportar. Si no tiene representación, llámanos, estaríamos muy contentos en platicar con usted, a ver si podemos ayudarle, quitar el grillete o quitar los requisitos de reportar o ayudarle con su caso en la Corte de Inmigración o lo que sea. 541-653-8899 es el número para marcar, para llamarnos. Y estamos muy contentos ver estos cambios y sabemos que va a haber muchos más cambios muy pronto. Ahorita la legislación está avanzando y vamos a estar reportando en cuanto haya noticias sobre la legislación. Entonces, por favor, si conozca a alguien que puede ser afectado por los cambios de inmigración, comparte este video. Queremos que todos tienen buena información y entiendan cómo aprovechar de todos esos cambios. So thanks for being with us today. This was a short video. Please feel free to send us any messages. Give us a call if you have any questions. 541-653-8899. Share and get the word out. And thanks for being with us. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hacer este video muy breve hoy. Pero por favor, llámanos o mándanos mensajes si tiene preguntas. 541-653-8899 y comparte el video para que los demás puedan aprovechar también. Gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Thanks for being with us again, and we'll see you very soon. Take care.